20 pesos a day takes poverty away. Mga ka-savers, may pamangkot ako. What is your biggest financial fear? Magmasakit? Madulaan ubra? Wala retirement fund sa ulihi? O hindi makasuporta sa imo mga kabataan? Many people avoid thinking about these things. Pero kisa, ang mga palamangkutanon nga ginalikawan naton, amo pa ina ang kinanglan sang tama nga sabat. So, tell me honestly, what is your biggest financial fear right now? Comment down below. And this is your Financial Educator, and I'll see you soon on my next video.